ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ପଢ଼ା ସାରିକି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନ କରିକି ପୁରା ବାଇକ୍ ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେଜ ପାସ୍ ହେଇକି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଥରେ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଏଜ୍ ଯେମାନଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି 35-40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବା 30 ପାର ହେଇଗଲାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ମିଶ ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଜ୍ 60 ହେଲାଣି ମାନେ ସେମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ପଚାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନଟା କେତେ ଲମ୍ବା ବା କେତେ ବଡ଼। ଯେଉଁମାନେ 30 ପାର ହେଇଗଲେ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସେ କହିବେ ମୋର ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପାଖରୁ 35 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିତିଗଲା କେ ବାଟେ ବିତିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲାଣି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହେଲେଣି ସେ ବି ସେଇ କଥା କହିବେ ଯେ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ କେ ବାଟେ ବିତିଗଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ରିଆଲିଟି, ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ଯେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଜୀବନ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଆଗକୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ବାଟ ଆମେ ଯିବା। ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କର, ଖାଅ ପିଅ ମସ୍ତ କର, ସିନେମା ଦେଖ, ମୁଭି ଦେଖ। ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମର ଆସେ। ୟେସ୍ ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫ୍ର ଅଧା ବୟସ କିମ୍ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବୟସ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେଣି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଏଠି ସଜେସନ୍ ରହିବ ବା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ପଢ଼ିବାଟା ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ ବହୁତ ପିଲା କଲେଜ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତି ମେସ୍ରେ ରହିକି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରିଆଲିଟି ଯେ ମେସ୍ରେ ରହିଲେ ଘରୁ ପଇସା ଦେଲେ ପଇସା ପାଇଲେ ମେସ୍ରେ ରୋଷେଇ ହେଲା ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଲା ଖାଇଲେ ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରୁ ପଇସା ନେଲେ ଖାଇଲେ ମସ୍ତ କଲେ ଲାଇଫ୍ ତ ପଡ଼ିଛି ଆମର ତ ଏଜ୍ ଅଛି। ଆମ ଏଜ୍ କେତେ ଦେଖିନେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଜ୍ ଅଛି କେତେ 32। ଆଚ୍ଛା 32 ବର୍ଷ ଅଛି। OBC ରିଲାକ୍ସେସନ୍ 5 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଆମର ଅଛି 43 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ତ। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ସିନେମା ଗୋଟେ ଆସିଛି ମୁଭି ବଢ଼ିଆ ମୁଭି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ମୁଭି ପରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖୁଥିବା ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ମୁଭି ଦେଖୁଥିବା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁଭି ଦେଖୁଥିବା କାହାର ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ଗଲା ହେଠିକି ଆଇକି ଆମେ ମିଶିଲେ ପାର୍ଟି ମନେଇଲେ କାହାର ବାହାଘର ହେଲା ଗଲେ ଏଇଭଳିଆ କରୁ କରୁ ଲାଇଫ୍ର ଅଧା ବୟସ ବିତିଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଇଥିବ ଚାକିରି ମିଳିବନି, ଲାଷ୍ଟ ଝିଅ ବି ଦେବେ ନାହିଁ କେହି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୟୁଥମାନଙ୍କର ରିଆଲିଟି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସମୟଟି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଇମାଜିନ୍। ଜଣାପଡ଼ିବନି କେବାଟେ ବିତିଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଦିନ ପରେ ରାତି ଜୀବନ ଶେଷ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଦୁନିଆ ବିଷୟର। କଲେଜ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜ ଆସିଲା। ତେଣୁ କଲେଜ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବା କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବାର ଅଛି ପୁରା ଟାଇମ୍ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଓନ୍ଲି ଜବ୍। ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ କୌଣସି ନାହିଁ, ନୋ ପାର୍ଟି ନୋ ମୁଭି ନୋ ଫିଲ୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବେଶୀ ମିଶାମିଶି ବି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଗୋଲ୍। କେବଳ ଗୋଲ୍ରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜବ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏନ୍ଜୟ କର
नो प्रॉब्लम। जदि गवर्नमेंट सेक्टर को जीवार नहीं, जदि प्लानिंग अच्छी बिजनेस करार अच्छी, यस फोकस ऑन दैट, बिजनेस कर। तेणु जॉब कर कि बिजनेस कर इन टाइम रहा दरकार, ठीक है नहीं। जो टाइम आमर जहाँ जिन मिलवा कथा जब से टाइम न मिल तो लाइफ कौन, लाइफ कौन एंजॉय अच्छी। तेणु आम टाइम को वेस्ट न करी जो एज रे जहाँ करवा कथा यहाँ पाठ पढ़ा एज फोकस ऑन ओनली स्टडी, पढ़वार समय पढ़ा। एतिक ड्यूरेशन भितर आमको जॉब करार अच्छी विदिन वन, जब प्रिपरेशन कर गवर्नमेंट जॉब विदिन 1 year और 2 years, ठीक अच्छे। यार भितर मत जॉब बजेबार अच्छी, यही सेक्टर को जीवार अच्छी। जदि किए कह प्राइवेट सेक्टर जी बस ता प्रिपरेशन है से टाइम भितर से प्राइवेट सेक्टर जाकि जॉइन कला। जदि कहला बिजनेस करी बिजनेस कला, उसका किसी नहीं। जदि आम गवर्नमेंट सेक्टर पर ना को गले प्रिपरेशन करने कोचिंग नेले किंतु मन आमर ना से पाठ पढ़ारे मन एणे तेणे, तो छाड़देवा उचित, प्रिपरेशन छाड़देवा उचित। बेटर अने कौटी काम कर, प्राइवेट सेक्टर काम कर, ना बिजनेस कर, नो प्रॉब्लम। आमर पैसा दरकार, बचापी पैसा दरकार। आउ गोटे कथा जो आम कॉलेज पढ़ु कि कॉलेज जस्ट पास आउट होता है, आम माइंड भितर बहुत माने इमेजिनेशन स्वप्न आसे, बड़ बड़ स्वप्न आसे जे मु गवर्नमेंट प्रिपरेशन करी, आईएएस ऑफिसर हेबी, ओएस ऑफिसर हेबी। आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर होती कि आउ किसी अच्छा से स्वप्न स्वप्न ही रही जाए, कहीं से लेवल प्रिपरेशन हुए ना को मात्र प्रिपरेशन खाली एडमिशन हो जाती कोचिंग सेंटर रे कि प्रिपरेशन करती किंतु 100% फोकस हुए ना। तेणु मो कहवा कथा है जो कौन सी काम करुचे आम से पूरा 100% फोकस ही करवा दरकार, कौन सी डिस्ट्रैक्शन रहा दरकार नहीं। जदि आम जॉब प्रिपरेशन करुचे केवल ही पढ़ा उपर फोकस रहा दरकार। सांग साथी सांग मन डाकिबे चलो मस्ती करवा, गोटे दिन तो टी मस्ती करदे, मिसी जा पिकनिक जीवा, कौन बर्थडे पार्टी अटेंड करदबा, नो। गोल रे पहुँच सारा पर बाकी देखा जो कौन हम, ठीक अच्छे। तेणु से कहुए जो टाइम रे जहाँ करवा कथा जदि से टाइम रे से न हो जीवन रो वैल्यू किसी न थाए। हाँ, तेणु मुझे कहूली जो आम कॉलेज पढ़ू कि कॉलेज जस्ट पास होता कि जस्ट आम जॉब प्रिपरेशन करूँ से मन में बड़ बड़ स्वप्न आसे, किंतु किसी बयस अतिक्रम कला परे लगे जे एक्चुअली से जो ट्रैक आम जहाँ भावुले से भूल। तेणु लाइफ रे लास्ट रे एंडिंग गोल आमको जना पड़े जे पैसा हूँ सबकिछि है कि नहीं। तुम जॉब कर कि बिजनेस कर, सबूर अल्टीमेट गोल कौन, अल्टीमेट गोल हूँ पैसा। जॉब कले आमको पैसा आसब, आम से पैसा आम खाइबा बंचिबा घर करवा रहिबा। बिजनेस कले भी सेठू पैसा आसब, पैसा कौन करवा खाइबा पिंधिबा घर करवा रहिबा। अल्टीमेट गोल पैसा कि नहीं। तेणु आम जे केवल समय को नष्ट करदेबा जे यही कामटा मु करी, ये काम मु बिजनेस करी ना जॉब करी कि मुझे यही कामटा करी ना केवल यही कामटा करी। सपोज गोटे एग्जांपल नबा आम जनकर पैसा निहाती निडी अच्छी घरे खाइबा को मिलू ना किंतु आमे भाबिबा आम पाठ पढ़ी आम ये कामटा करवा ना। पैसा आमको खायापाई पैसा दरकार। तेणु आम जेकोसी काम हो छोट हो बड़ कौन आम जाने कम कौन छोट कि बड़ न थाए, सब काम सामान है कि नहीं। तेणु पैसा किंतु हाँ और बड़ कथा आम पैसा इनकम करवा किंतु कहारी को दुख पहुँचाई कि नुह। जदि आम माइंड सेट हो पैसा सब बड़, पैसा हो सबकि पैसा बड़ जिनस सेट नेगेटिव थिंकिंग के माइंड रे आनबनी जे मु पैसा किसी भी करें। ताने पैसा कौन अन्य को दुख दब कष्ट दब, अन्य को दुख दे कष्ट दे जदि हम पैसा इनकम करे से पैसा खाई कौन शांति में रही पारिबा ना। तेणु आम एट जेकोसी वे आम पैसा इनकम करवा आमर बचापी किंतु कहारी को दुख कि कष्ट न देकी ना आम प्रकृतिर कौन सी क्षति करवा, प्रकृतिर भी कौन सी क्षति करवा ना। कहीं प्रकृति आम प्रकृतिर सृष्टि होचे, प्रकृति रे ही आम विलीन होइजिबा आ प्रकृति पा ही आम बंचीचे। प्रकृति आम अम्लजान गैस नौचे जार फल आम बंचीचे, प्रकृति आम पानी भी पीऊचे तापाई आम बंचीचे, एवं प्रकृति आम खाद्य भी दौची तापाई भी आम बंचीचे। तेणु
प्रकृति रे आमे कौनसी क्षति करबा नहीं लोभ आमे पैसार लोभ पाई जे प्रकृति को नष्ट करबा प्रकृति क्षति पहुँचेबा ये हूँ मस्त बड़ भूल। तेणु कौन सी जीव हो पशु हो पक्षी हो लोक हो मानव हो कहारी को आमे क्षति पहुँचेबा नहीं कहारी को दुख कष्ट दबा नहीं कि प्रकृति को आमे कष्ट दबा नहीं है कि नहीं। तेणु आमे जेकोसी कम आम करवा जो आम पैसा इनकम हम से कम करवा आउ सुखरे बंचवा ठीक अच्छे समस्तंकर कोऑपरेशन सहयोग आम आग को बढ़िबा एवं निज पई काम करवा प्रथमे परिवार पई काम करवा समाज पई काम करवा एति काम कले अल्टीमेटली आम देशर उन्नति हम ठीक अच्छे निजे आगे आम डेवलपमेंट हेले जदि मानव सम्बल डेवलपमेंट है देशर विकास डेफिनेटली ठीक अच्छे रहिले बाय।